in bi aqlinil tusim huwa ay lazimu ay yustaratu fil lazimi kaunuhu laziman zihniyan wa huwa ma yalzamu min tasawwuri malzumihi tasawwuruhu wa yusamma laziman bayinan bil ma'nal akhasi kazawjiyati lil arba'ati wa takhsisul lazimi zihniyi bil lazimil bayini bil ma'nal akhas istilahun li ba'dil mantiqiyina wa ba'duhum yutliqul lazima zihniya ala a'amma min haza ani ma laisa laziman fil khariji faqat. Jika dengan akal dipelazimkan akan dianya lazim, artinya disyaratkan pada lazim akan keadaannya itu lazim zihni. Jadi dalalah iltizam baru adalah dalalah lafai kepada amrun kharid yang lazim. Makna ji sesuatunya hana lekang daripada malzum. Cuman lazim zihni di sini lazim akalnya zihin. Jika lazim pada akal artinya jika lazim pada zihin, artinya disyaratkan pada lazim akan keadaannya itu lazim zihni ke akal no mana ji zihin lazim ba akai lazim ba zihin kiban yang gekun lazim ba zihin dianya itu barang yang lazim daripada tasawur malzumnya barang oleh tasawur lazimnya barang. Di dalam qauluhu lazim zihni aqulu sabit dalam syarah ajhuri ada tahzib barang yang nas di sana wa zahabal imamu berpendapat imam dan kebanyakan daripada mutakhirin kepada sesungguh yang mu'tabar pada dalalah iltizam itu lazim bain dengan mana a'am. Yang pendapat Imam Ar-Razi dan kebanyakan daripada mutaakhirin. Jadi yang jid ke syarat cuman lazim bain dengan makna yang a'am dan sabit dalam syarah fa penari nun ya nah nun penari ada Isauji pula dinakalkan demikian daripada imam uruhanta tulis nun biasata. Jadi dalam Isauji lagi nyan dalam Isauji yang jid ke syarat adalah lazim bain dengan makna yang a'am kon dengan makna yang akhas. Sehingga ante katanya je baik memang tu watai ke contoh dalam Isauji
Makna contoh lazim dalam isa uji yang hai tamong dalam surah bain bil makna akhas. Nyo adanya menyanjan hana perhatian. Ada penting na contoh untuk tamah contoh lom dah kita lain cok julom kan padahal khilaf. Bainnya na dua buah makna tu, na sabuh makna yang akhas dan na sabuh makna tu yang aam. Jadi yang jid ke syarat yang teh lazim bain dengan mana akhas atau dengan mana am, karena menyibarat matan beno lazim pada akal sabah ngandakeun lazim pada zihin nyo untuk mengeluarkan lazim pada kharid ileng kadente, untuk mengeluarkan lazim pada kharid. Jadi lazim kharid hana disyaratkan, lazim zihin yang disyaratkan. Cuman menyo pada makna lazim zihni na dua boh, na saboh makna yang lebih umum, saboh yang khusus. Jadi yang jid kesyarat yang teh antara duanya. Punya Imam Ar-Razi dan kebanyakan mutaakhirin berpendapat kepada lazim bain dengan makna aam. Tapi menyawate penafsiran di luar kan, dalam syarah nyan bain dengan mana akhas nyan. Nyaho ada gepluh makna. Pu makna lazim zihni. Untuk le urang je gepluh makna lazim zihni sih, tapi penafsiran je lebih umum. Yaitu ma yalzamu min tasawuri malzumihi tasawuruhu. Jadi tasawurunya kepai yalzamu barang yang lazim daripada tasawur malzumnya barang oleh tasawurnya barang. Lazim daripada tasawur malzum mutasawur lazim. Dan dinamakan akan lazim bain dengan mana yang akhas. Makna bain zahiran, tidak berhajat luzumnya kepada dalil. Luzum jih hana berhajat kepada dalil. Yang mana lazim bain. Bali taswir, artinya ditaswirkan demikian lazim bain dengan mana yang akhas daripada lazim bain yang ditaswirkan dengan mana yang aam. Dianya itu barang yang lazim daripada tasawurnya dan tasawur malzumnya, tasawur luzum bainahuma. Dan hanya saja adalah ini lebih umum karena syumulnya akan bain dengan mana akhas, dan lazim alladhi yang tidak memada pada tasawur luzumnya oleh tasawur malzum, tetapi berhajat kepada tasawur lazim pula. Bagi mughayarah insan bagi faras, maka sesungguh akal hanai berdapat ia akan luzum antara insan dan mughayarahnya bagi faras, kecuali apabila tasawur akan keduanya. Maka sungguh nyata bagi engkau sesungguhnya itu lebih umum secara mutlak daripada bain dengan makna yang khas.
Dan sesungguh bain dengan makna yang khas salah satu dua buah pembagian bain dengan makna yang am. Tetapi hal keadaan banyak sekali ditelakkan bain dengan makna am dan diradahkan akan khusus pembagiannya yang lain. Mudad pusat, mudad musad. Mudad berlawanan bagi bain dengan makna khas. Dianya itu lazim alladhi yang hanjihan pada tasawur luzumnya daripada tasawurnya dan tasawur malzumnya, daripada bab sebut mutlak dan iradah muqayyad, atau daripada bab itlaq nama syi atau barang yang serupa akannya syi. Lianahu tiap kali umada pada tasawur luzum, pada tasawur luzum oleh barang yang na pada bain dengan makna khas, daripada tasawur malzum mada padanya barang yang na pada bain dengan makna am, daripada tasawur lazim dan malzum dan hana akas. Maka serupaya akan amal ladzi yang diperdapatkan akan dia tiap kali diperdapatkan akas dan hana akas. Hadza ma dhaharali, ini yang kaduh begilun pada mentahqiqkan ini makam. Dan sabit pada kalam syarih na isyarah kepada si daripadanya fafham. Nanti ibarat bagi anak bergah. Dan nanti lagi ada surah, kan ada surah dalam form, ada surah dalam form mentang. Dan lebih banyak surah dalam form daripada ada surah dalam form. Jadi tasawur hinan Wadagikhun lazim zihni dengan makna ma yalzamu min tasawuri malzumihi tasawuruhu. Nyo tasawur dua bohnya beda makna. Jadi tasawur yang pertama dengan makna husul surah bizihni. Tasawur yang kedua dengan makna puai deh putra. Tasawul yang pertama dengan mana husul ba'da adam. Yang kedua dengan makna terserih laule teringat kembali. Puah istilah orang yang kala nak tahu dalam puah. Jadi beda makna ji lazim daripada mentasawurkan malzum, artinya
hadir surah malsum dalam zihin dari hana ke mutasawur lazim nyan kon makna ji ke mufhum makna lazim. Karena lagi bak surah buta dengan basar ya. Jadi buta sebagai malzum, basar sebagai lazim. Karena lazim daripada tapu hadir surah buta dalam zihin, surah basar hadir sid kon makna ji watenyan tatupu makna basar. Kon wate tatupu makna buta baru tatupu, gara-gara tatupu makna buta mutupu ju makna basar kon agenyan. Tapi surah basar ikut hadir dalam zihin pada saat surah buta tak hadir dalam zihin ya menan. Ukur nanti le, johana pembagian ni, lepas yang lainan bi. Barang yang lazim daripada tasawur malzumnya barang oleh tasawurnya barang dan dinamakan akan lazim bain dengan mana khas. Lagi contoh zaujiyah bagi arba'ah, genap bagi peut. Jadi genapnya amrun lazim bagi peut. Dan bermula taksis lazim sihin dengan lazim bain dengan mana akhas nyan istilah bagi sebahagian ulama mantik. Dan sebahagian ulama yang lain keitolakkan lazim sihin ada yang lebih umum daripada ini, lebih luas daripada nyan lom. Belum kendaki barang yang tidak iaitu lazim pada kharid fakat, yang kan lazim bak kharid tagai berarti lazim dini mandum. Walhasil kesimpulan sesungguh bagi mereka itu pada taksim lazim na dua buah tarik. Tarik pertama sesungguh lazim terbagi kepada lazim fi sini dan lazim terbagi kepada lazim pada zihin dan pada kharid ma'an. Jadi amrun lazimnya na lazim zihin dan kharid bandua yang tiga. Jadi sesuatunya jih lazim pada zihin dan lazim sid pada kharid. Lagi contoh syaja'ah bagi asad, behe bagi asad, yang lazim pada zihin dan lazim pada kharid. Dan terbagi kepada lazim pada zihin fakat, lazim pada zihin hana lazim pada kharid. Lagi basar bagi buta, yang menyebab kharid hana lazim, bahkan haitim sapat sama sekali, kan hana lekang hanjim sapat. Dan kepada lazim pada kharid fakat, lazim pada kharid hana lazim ba'zihin. Lagi contoh sawat hitam bagi ya'a ya, jadinya menyebab zihin hana lazim, tapi pada kharid
lazim mana ji hana lekang setiap na warna hitam nama ji. Nyan tabuh model cara bagi. Tarik yang kedua, sesungguh lazim terbagi ia kepada bain dan ghairu bain. Na lazim nyan zahir, na lazim yang hana zahir. Makna ji menyo zahir dalam arti hana perle kepada dalil. Keluzum lazim bagi malzum nyan hana payah dalil. Yang kekun lazim bain. Tapi menyo lazim yang perle kepada dalil baru iktafam luzum yang kekun ghairu bain. Hana zahir. Karena payah benar dalil. Dan bermula bain itu barang yang lazim padanya daripada tasawur mutalazimin, tasawur luzum bainahuma. Jadi dengan semata-mata tasawur malzum dan lazim langsung metasawur luzum antara keduanya dengan bahwa tidak berhajat ia kepada dalil. Nampak nak gugah. Jadi hanya perlu dalil. Begitu tasawur malzum olehnya tasawur lazim dua menteng. Jadi bermodal cuman tasawur dua boh malzum dan lazim untuk menghukumkan dengan luzum antara keduanya hanali perle kepada dalil yang gekun bain. Sedangkan ghairu bain barang yang hana lazim padanya oleh demikian dengan bahwa berhajat ia kepada dalil untuk tahukum luzum payah benar dalil. Nyan berarti lazimnya lazim yang hana bain, hana zahir hingga benar dalil ile baru tahukum luzum. Dan bain terbagi kepada zihni, lazim zihin. Buno lazim na yang bain, yang hana payah dalil. Jino yang hana payah dalilnya dengan semata-mata tasawur mentang kajut terbagi ia kepada zihni dan ghairu zihni. Yang zihni yang dah barang yang lazim padanya daripada tasawur malzum, tasawur lazim. Lagi contoh syaja'ah bagi asad. Sedangkan yang ghairu zihni dianya itu barang yang hana lazim padanya oleh demikian hana lazim dengan semata-mata tasawur malzum ke tasawur lazim. Lagi contoh mughayarah insan bagi faras, maka sungguhnya pekerjaan han lazim daripada tasawur insan akan oleh tasawur selainnya insan, lebih-lebih belum dari keadaannya insan itu ghair mughayarah baginya insan. Yang kelagian dong, habis. Jadi lazim zihniyan nama bagi lazim bain yang lazim daripada tasawur malzum, tasawur lazim.
Ci banjarah. Bagah tak ada namfum, yang lain hanya ada pegah li. Jadi yang masalah ini bak makna lazim daripada tasawur malzum tasawur lazim. Nyan menyota balik mangat bacut tu mana haji. Lazim daripada tasde malzum tasde lazim. Jadi baidu tasawur yang tergantau dengan tasde. Jadi makna lazim zihni ma yalzamu min tasdiqi malzumihi tasdiquhu. Nyan pegah mengalung fum. Ini ibarat memang dengan tasawur, tapi tasawur dengan makna yang lebih luas. Inan tasawur dengan makna yang umum yang sumul kepada tasdik. Jadi makna tasawur inan ilme juga. Ilme kan bagi dua, tasawur dan tasdik. Jadi menyota sebut tasawur tak iradah makna yang lebih umum, berarti tak iradah ilme. Wate tak iradah ilme na dua, tasawur dan tasdik. Maka lazim daripada tasawur malzum mutasawur lazim, dan lazim daripada tasdik malzum mutasdik lazim. Contoh ji, lazim daripada tasdik dua buah mukadimah mutasdik natijah. Ini dalam bab kias kalaginyan lazim daripada gedanyo tatrimong bahwa alam mutaghayyir, dan tatrimong sabote kullu mutaghayyir hadis. Secara pasti gedanyo tatrimong sid bahwa al-alam hadis. Jadi al-alam hadisnya adalah saboh tasdik yang lazim daripada tasdik dua buah mukadimah kias. Jadi nyan tasdik nyan juga amrun lazim bain dengan makna khas. Tasdik natijah yan. Jadi ma yalzamu min tasdiqi malzumihi tasdiquhu. Sesuatunya natijah. Yang lazim daripada tasdik malzumnya natijah, yaitu kias. Putra lazim mutasdiknya natijah. Jadi ini tasdik yang lazim di atas tasdik. Lazim daripada tasdik dua buah mukadimah kias, pasti gedanyo tasdik natijah. Jadi menyata balik yang kena kita mau ma yalzamu min tasdiqi malzumihi tasdiquhu. Menyebab surah tasawur ma yalzamu min tasawuri malzumihi tasawuruhu. Dari mentasawurkan sesuatu laziminan ke mentasawurkan sesuatu yang lain. Lazim daripada tasdik sesuatu kepada mutasdik sesuatu yang lain. Yang dua buah surah haji tamong, sehingga ante je ke surah dalalah kias atah natijah adalah dalalah iltisam.
Kejit menya sebahagian ulama puno gepe khusus dalalah iltizam dengan bain dengan mana akhas. Karena yang geken dalalah iltizam mubibutnya kenyan pada dalalah kias atau natijah. Yang dalalah iltizam yaitu lazim daripada tatasde mukaddimah kias mentasde kepada natijah. Dalam arti adam infika, ya, kan makna hana lekang tabuh mana baru makna lazim hana lekang adam infika, han lekang tasdek natijah daripada tasdek kias. Apabila katanya kata tasdek, kata izan, kata trimong, dua boh mukaddimah kias, pasti katanya tak trimong natijah, pasti katanya tak tasdek natijah. Berarti tasdek ataupun izan dengan natijah adalah amrun lazim daripada taterimong dua buah mukaddimah kias. Maka itamong dalam ta'rif ma yalzamu min tasdiki malzumihi tasdikuhu. Bak tasawurna surah lagi nyan pada tasdek bina. Jadi ini yang menyebab tasdek. Yang pertama gedanyo tatrimong dua buah mukaddimah kias. Kedua al-alam mutaghayyir tatrimong. Wa kullu mutaghayyir hadis tatrimong. Secara pasti gedanyo juga tatrimong al-alam hadis. Hana patula. Hana cara ale untuk hana tatrimong al-alam hadis. Kawanan. Jadi lazim hadis alam, lazim tadrimong hudus alam, menyebutnya tadrimong al alam mutaghayyir dan kullu mutaghayyir hadis. Nyan bak surah tasdek, gara-gara tasdeknya jih pasti tasdek. Bak tasawur nacit lagi nyan. Tasawur kan surah yang hasil dalam zihin. Yang kita arih hilikut husul surah syekh fi zihni. Aduh tele kedah ke je ke surah hasilah fi zihni. Sabuh surah yang hasil dalam zihin ke surahnya ngeken tasawur. Jadi lazim daripada hasil sabuh surah dalam zihin kepada hasil surah yang lain dalam zihin. Hanekang duai, pat hanalekang yang kepada zihin. Tiap kali surah malzum tak hadir dalam zihin, surah lazim juga ikut hadir dalam zihin. Jadi dua buah surah yang hadir dalam zihin katanya. Tapi menyo surahnya hana ikatan luzum dua ji. Payah tak hadir bandua umpama ji pun apa hadir surahnya laule kana sabo surah laule cok sabo tu pertama surah kertas laule kai tamong sabo tu kedua tapi banduannya payah tak hadir lidahnya secara sengaja nyan karena antara surah yang pertama dengan surah yang kedua hana ikatan lazim malzum. Tapi menyo antara surah A dan B na ikatan luzum zihni nyo dengan sebab tak hadir surah malzum dalam zihin, maka surah lazim pun hadir sendirinya dalam zihin. Hadir ke dalam zihin kan ya du atau ruang malzum salah surah kan lagi du itam ba'a hadir dalam zihin. Lagi katanya hadir dalam balai beton pun ada duk badan kau. Duk gerau dia kan. Tapi sama-sama hadir bandua naik dalam balainya kan hadir bandua dalam balai. Nyo menyo hadir dalam zihin artinya pada saat surah malzum ka hadir dalam zihin, surah lazim pun hadir dalam zihin. Pak itu geroi bahasa gol lain geroi. Kan lazimnya diduk pada malzum.
Yang kejut antara buta dengan basar nyan lazim duai. Tapi kan musapat duai. Kan musapat basar diduk pada buta atau buta diduk pada basar. Tetapi makna lazim pada tasawur tiap kali tak hadir surah buta dalam zihin, maka surah basar pun ikut hadir dalam zihin. Ini ada makna apa makna buta? Hai makna butanya adam basar, hana basar, ba organ yang seharusnya dapat melihat pada zat, pada sesuatu yang seharusnya dapat melihat tapi tidak melihatnya nanji buta. Cuman mungkin watet apa hadir surah buta yang makna buta tidak melihat tapi melihat hana hadir watenya dalam zihin. Karena apapun yang tanda penafi surahnya benar dalam zihin nilai kan, yana hanya ada penafi kan. Kiban cara ada penafi ada hana laule tu. Lagi surah yang kali holikot yang legap ni ciu na cangkoi nanti surah cangkoi hana laule dayo kiban cangkoi berdoa tan daya tu lu tak dum putra dah kun hana cangkoi ke mana cangkoi nyai ku di cangkoi dum kama karena hana dah duri untuk dah kun hana cangkoi benar laule di le kan laule di na ya kun cangkoi mano kemudian dah hana yang lagi nyan lagi surah yang na laule no hana inan maka dah kun hana cangkoi mamanya mu surah cangkoi hana tamong laule ke banjar dah kun hana cangkoi menancit watai tabuh makna buta. Buta adalah hana basar, tidak melihat. Berarti surah basar hadir dalam zihin. Han mungkin tak hadir surah buta yang makna buta adalah adam basar tanpa hadir surah basar dalam zihin katanya. Kon makna jih pada zat yang na buta, pada zat yang benar basar yang telah surah. Orang berah yang item sepat butang anda belut bak kenyataan laulai tu sepat dia butang anda belut sepat dua pandai nama sepat dua pita-pita hajik. Tapi kedanya ketika kedanya menghadirkan surah buta kibanya ikun buta sehingga kana surah buta laulai kedanya pada saat na surah buta laulai surah basar na ji hanji tua mana ji han mungkin tak lupakan surah basar pada saat kedanya membayangkan surah buta. Karena makna buta adalah adam basar, secara pasti basar diingat tuh. Yang ihnan tagai makna lazim daripada mentasawurkan malsum, mentasawurkan lazim. Jadi makna ji hudur fi zihni, ya makna yang tua benar. Jadi tasawur pertama tasawur malsum dalam arti nyanjut wujud ba'da adam hana pupu, tapi yang kedua dengan makna hudur fi zihni. Jadi hadir surah basar lam ule gedanyo pada saat gedanyo tengah tak hadir makna buta. Nyan surah basar pasti hadir ke dalam zihin. Pakan hadir karena makna buta adam basar. Dan saja surah basar yang benar laulai dile kebanyakan basar meno buta yang ke hana lagi nyan berarti surahnya na laulai kan surah basar na laulai maka tak pegat surah buta yaitu adam basar hana basar. Jadi kan ulai gedanya dipesapat antara buta dan basar pada satu benda. Kenyan makna lazim nya hana lazimnya lagi nyan tapi surah jih ikut hadir lagi buno lazim daripada tatasde dua boh mukaddimah kias pasti gedanya mentasdekkan dengan natijah nyan tasdek dengan natijah datang dudo setelah tasdek dua boh mukaddimah kias. Menyo pada tasawur buno makna tasawur husul surah fi zihni. Kon ta hukum lazim basar pada buta kon ta hukum mi ta hukum yang tasdek urang tanya lu surah iplung ke tasdek iplung surah lazim pada tasawur kepada tasdek kon nya tasawur ngon tasawur makna ji
lazim daripada hadir surah malzum ke dalam zihin, surah lazim hadir cik dalam zihin. Han mungkin tak pisah duai. Lagi umpamaji antara jahil dengan ilmi, menyadari gedi makna jahil hana ilmi, makna jahil hana ilmi. Mungkin orang ketua makna jahil tapi ilmi mentinggal ke baik. Sedangkan makna jahil beno adam ilmu, hana ilmi. Tentu saja pada dupu ilmu makna ilmi. Makna ilmi putra. Jahil yang ke hana ilmi. Jadi tetap ketika tak hadir surah jahil, pasti surah ilmi hadir. Menyo jahil dengan makna adam ilmu. Jadi nama lain untuk na sabah sifat yang hidang bak jiwa yang lain ilmu. Jadi ada gedi jahil dengan makna adam ilmu, sebagaimana buta puno dengan makna adam basar. Jadi ketika tak hana ilmi jahil nanji. Berarti hadir surah jahil laulai katanya. Putra mana jahil yang hadir laulai katanya? Hana ilmi. Berarti ilmi hadir sih kan? Surah ilmi wadanya kena laulai tu. Hanjit tua tu, mia tua tu ke ilmi hana ada depu. Berarti surah jahil hana sih laulai katanya wadanya. Sebab surah jahil pun hana ilmi. Berarti ilmi tinggal nilai putra yang kena ilmi. Sehingga hana lagi nyan ke jahil. Jadi sama dengan makna tasawur, makna lazim zihni hinan, lazim daripada hadir surah jahil ke dalam zihin katanya, surah ilmi hadir sih dalam zihin. Tapi kan di dua tempat jahil pun no. Jadi kan makna lazim dua hana lekang-lekang sapat waji jahil dengan ilmi. Kan jahil dengan ilmi sapat dua. Ule katanya tidak mungkin memisahkan dua pada tasawur. Bejut tak tasawur jahil tu tanpa tasawur ilmi nya hitim ni boleh tu. Bejut tak tasawur tak pertama surah buta tu baik diingat de ke teblut melimang pi nya hitim la boleh tu. Yang yang mana lazim pada tasawur kan makna ji akal katanya menghukumkan luzum bainahuma. Yang kejut nyen gehan bacut menyona tatamah lazim daripada tasawur malzum kepada mentasawurkan lazim dan mentasawurkan luzum lazim. Yo hai dia baca. Nyam yo hana yule. Ai dah jawab belum sur ibaratnya nah. Tiban? Kon lazimnya. Pana? Oh naruh lagi nyan lo mah. Lebar surah naik dalam ipai. Jadi nyaho ada kepeluah makna yang dah pegah puno. Min tasawuri malzumihi tasawuruhu ay min idrakihi idrakuhu. Yang kana kan? Jadi tasawur hinan dengan mana idrak. Baiklah khusus kepada tasawur, peluah makna dengan mana idrak, sehingga itamong surah hinan tasawur dari damong surah tasdek. Bersamaan adalah keduanya itu tasawur bandua. Lazim dan malzum bandua ji tasawur ataupun bandua tasdek, atau salah satu keduanya tasawur dan yang saboh tu tasdek. Jadi lazim daripada tasawur kepada tasdek, lazim daripada tasdek kepada tasawur. Jadi hana mencih busaban. Jadi jika ke bawah surah kan ahaduhuma kan itimba malzum itimba lazim kan. Jadi jika ke surah puat bawah lazim daripada tasawur tasawur, lazim daripada tasdek tasdek, lazim tasawur daripada tasdek dan lazim tasdek daripada tasawur. Nyan memandumnya kaitamong dalam buah yalzamu min tasawuri malzumihi tasawuruhu. Nya kenyanya mbak wate ibarat tasawurnya ni katanya sabe contoh ke mbak tasawur sabe antum na contoh tasdek kan. Mbak ibarat yang tafai yalzamu min tasawurihi, padahal tasawurinan dengan mana idrak. Tasawur dengan mana idrak. Yalzamu min idrakihi idrakuhu nya yang berutui. Ma yalzamu min idraki malzumihi idrakuhu.
baik tasawur maupun tasdek. Yang ke yang lazim tasdek daripada tasdek, yang kenya lazim natijah daripada kias. Yang lazim tasawur dengan tasawur yang bunuh. Tasdek dengan tasawur kadang le. Kiban? Panen namanan. Hanya untuk pisah-pisah surah menteng. Nah, yang lazim daripada iz'an panen mungkin kekon iz'an. Yang tak terima bahwa alam tagayir. Olehnya memandum tagayir hadis. Yang tak terima maksudnya kan? Alam hadis pu hasil surah pu tak terima alam hadis. Pu itamong surah tak kala ulai danyo. Tapi hana iz'an lom. Alam tagayir betul, itu tim tagayir hadis betul, tapi sunnah surah sabah alam hadis lain yang lekon. Yang surah adam infika, yang iz'annya adam infika. Iz'an natijah hana lekang daripada iz'an dengan dua buah mukadimah kias. Menyiting lekang iz'an berarti hana lazim nanti. Mamnya surah nisbah hana dente lazim daripada iz'an buno surah nisbah apa nan iz'an dua buah mukaddimah kias ketika gedanya mengiz'an kepada natijah nyo ke surah nisbahnya kan amrul lazim daripada iz'an. Mungkin daripada tasawur yang naik ikut buno karena ka mentasawurkan juzuk dua buah mukaddimah, sedangkan yang jid ke juzuk natijah adalah juzuk dua buah mukaddimah buno kan. Jadi wadadakeun al-alam mutaghayyir. Ihnan na surah nisbah tagayyur kepada alam. Dan al-alam hadis surah subut hudus kepada alam. Apabila dua buah nisbahnya tak iz'an tak terimong, maka melazimi gedanyo tak terimong nisbah yang sabah tu. Tapi nasi usul surah kan nasi dari toh itu bi usul surah nisbah tabotu nisbah natijah apa itu biit dari iz'an dua buah mukadimah kias lazim kepada usul surah nisbah beserta iz'an nisbah jisi tapi yang ke natijah nanti kan, karena yang natijah adalah tasdek yang lazim daripada tasdek, sedangkan surah nisbahnya adalah tasawur yang lazim daripada mengiz'an dua buah mukadimah kias untuk diikut sertakan iz'an dengan natijah kan, menyohana husul surah nisbah yang pada natijah menyonyan hana hadir surah kahana mungkin terjadi iz'an lazim dia tu lazim ya lazim daripada mentasdekkan natijah tentu saja husul surah natijah. Jadi husul surah nisbah natijahnya amrun lazim bagi iz'an dengan mukadimah dengan natijah. Lazim dia ada iz'an karena mereka ada iz'an nyan artinya lazim ji ngan tasdek natijah nyan lazim daripada tasdek kepada tasawur karena surah hinan kan surah adam infika han lekang ketika gedanyo mentasdekkan dengan natijah pasti surah nisbah natijahnya hadir dalam zihin. Han mungkin gedanyo tasdek dengan natijah sedangkan surah nisbah hanainan. Berarti tamong dalam lazim tasawur bagi tasdek, tapi tasdek yang dimaksud adalah tasdek dengan natijah. Tasdek dengan natijah.
lazim pasti na hadir surah nisbah menan nyan ma yalzamu min tasdiki malzumihi tasawuruhu. Tabodu ente jenta imita ada merame setet patai musom. Yang pertama tasawur, yang lazim daripada hadir surah maka tak isbat habah hukum ada surahnya. Nya sampai ada je karena orang begah tiap syek na amrun lazim ini. Karena wadah tasawur sesuatu paling kurang ke begah deh dah hukum bahwa jihnya kon lain anahu laisa ghaira. Pemajid apa hadir surah kuda lah ulai katanya. Kemudian dah hukum berarti kudanya kon binatang lain, si kusu kuda ju. Kon lemo bawa dia hadir surah. Wateka hadir surah kuda dalam zihin katanya, maka tak hukum bahwa kuda berarti kon lemah, kon kameng. Coba? Kerja kan? Mungkin lembuah pada ada orang begahnya lah guys. Lah ya ada demeng. Sebabnya dari ada huraiannya kali kedua ada kan? Kali kedua ya. Ini pada tamita surahnya kenyan. Wate tapu hadir sabah surah dalam zihin lazim tak isbat sabah hukum kenan. Memang emang kali kedua iliko yang hana lagi nyan. Kecuali yang ke ada umat tasawuran wa akhar tasdek. Surah dia benar tak kena tibelah pihak ile, balik tak balik. Jadi tasdek karena punya tasdek melazimi tasawur betul kan? Karena tasawurnya sebagai syarat. Han mungkin nama syarut hana syarat. Tapi dari tasawur hana melazimi kepada tasdek. Coba? Coba? Dalam setiap tasdek atau qadiyahnya lazim di tasawur nisbah. Mandum mungkinan lazim daripada mengizan dengan satu tasdek pasti husul surah mawdu' dan mahmul dan nisbah di dalam zihin. Mungkinan ma yalzamu min tasdiki malzumihi tasawuruhu. Nah ke lantaran syarat. Sedangkan dari tasawur ke tasdek hana dikehendaki benar tasdek le tasawur. Maka tak bayang lazim daripada hadir sabah surah kena hukum yang tak isbat. Yang hak dibajud. Kecuali yang ke kait among bek sabah tasawur untuk je
benar dua boh tasawur. Bentuk yang tahukum ke mughayarah, lazim daripada tasawur hitam dan tasawur putih, maka tahukum dengan mughayarah hitam dengan putih. Kan yang menjadi kan lazim dengan malzum, lazim bain dengan mana amidih lazim malzum kan? Tasawur lazim dan malzum, putih dengan hitam kan lazim dengan malzum. Jadi mentasawurkan hitam dan mentasawurkan putih. Lazim hinan menghukumkan dengan mughayarah hitam dengan putih. Yang kaji kana. Tapi baik tabah tasawur, bah benar dua. Wateka hadir surah hitam, munonya ke hitam, tabah. Beduk tabah tago, munonya ke putih. Berarti beda duai. Ya, mana? Berarti hitam dengan putih yang beda duai. Jadi tahukum mughayarah dari tasawur dua buah benda, ataupun tahukum sama lagi yang cinta pun tak hadir surah insan, olehnya tak hadir surah basyar. Berarti saban duai. Yang saban nggak nampak agak pegahli sih. Karena wate tak hadir surah basyar adalah surah yang sama dengan insan, maka pasti dihin gedenya dihukum maju bahwa insan dengan basyar berarti sama. Nya hukum dengan sama dua buah benda yang lazim dari mentasawurkan dua buah benda. Karena sih berarti ya. Coba. Hana kena di dalam kias lah, karena kias adalah iz'an. Kias adalah iz'an dengan dua buah mukadimah. Iz'an harus iz'an. Kamu kan surahnya. Jadi mayalzamu min tasawurihi, tasawur tak peluah makna menjadi idra, sehingga itamong surah tasawur bit yang mustalah alih dari damong surah tasde, bahkan jid ke surah put boh karena na ahadihima wal akhar. Jadi na tasawur dalam arti hadir saboh surah melazimi kepada hadir surah yang lain, dan na mengtasde satu mukadimah, dua buah mukadimah atau saboh melazimi tasde yang lain. Dan nalam lazim daripada tasdik kepada na hadir surah, dan lazim daripada pehadir surah kepada subut saboh hukum. Tinggalnya buat boh surah daripada yalzamu min idrakihi idrakuhu. Jadi waktu lagi nyan kaitem basar dengan buta nyan ka buta-butoi surah lazim sini dia baik-baik puik li puik dengan genap taga yang itim. Hana pah contohnya. Contoh buta nyan hana gak pah, contoh puik baru itim. Karena memang genapnya lazim bagi puik. Tapi lazimnya lazim bak kharit itu tiga. Tapi lazim surah lazim sihni pada genap dengan puik hana putuh lom yang itim surahnya lom pada buta. Pemio kalaginya kaitem mbak put bilangan sit makna put bilang putnya sabuh adat aju, makna genap adalah bilangan yang jita bagi dua menghasilkan dua buah angka yang bulat ke angka pecah. Yang kekun genap put adalah bilangan yang mempunyai dua buah genap di dalam ji, karena genap yang paling ubud kan dua. Put mempunyai dua boh angka genap di dalam ji. Berarti surah genap ikut hadir sih dalam zihin. Karena mungkin tak tasawur put dengan makna lagi nyan, tapi menyebut dengan makna kursi baliknya dah sih. Makna put okay, yang put. Nyan menyo surah put tak pertamong put dengan makna kursi membalik, nyan hana tinggal dekat genap otayan. Nyan jid infika daripada genap.
Tapi menyau tasawur put dengan makna adadun zu zaujen, bilangan yang mempunyai dua buah genap di dalam jih, berarti han terlepas daripada hadir surah genap. Surah genap itu ikut hadir dalam zihin. Karena makna put benar bilangan yang na dua buah genap, berarti tinggal ada kegenap ileh.